Assalamualaikum and hi students. Let's continue our lecture in week 5 with subtopic 2.3 electronic configuration. Alright, these are the terms that you are going to learn where you are going to learn Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, Hans rule, how to write the electronic configuration for atoms and monoatomic ion by using spdf notation and orbital diagram, and you are going to learn the anomalous case for electronic configuration for copper and chromium. Alright, these are the learning outcomes that students should be able to achieve at the end of the lesson. Alright, so what is electronic configuration? Electronic configuration is defined as what is electronic configuration? Electronic configuration shows the electrons arrangement in an atom. Right? It shows how the electrons are arranged in an atom or how the electrons are distributed in atomic orbital. So it is called the electron or electronic configuration. To write the electronic configuration, these rules are used when assigning electrons to orbital. Okay, we have to obey these rules or principle. We have Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, and Hans rule. Alright, representation of electrons arrangement. Just now, okay, I've told you that electrons configuration shows how the electrons are distributed in atomic orbital or how the electrons are arranged in the atomic orbital. Right? So, we look at the first part. Okay, we look at the first part, electronic configuration, which is SPDF notation. Okay, how to write the electronic configuration by using SPDF notation. Okay, SPDF notation shows how the electrons are distributed among the various atomic orbitals. Okay, so this is the example of SPDF notation. Okay, for example, okay, let's say I have hydrogen atom. Okay, to write the electronic configuration, we have to refer to the proton number because for neutral atom, okay, number of protons equals number of electron. So in this case, hydrogen, the proton number of hydrogen is 1. Okay, okay. So if I copy this notation, okay, given to you, 1s1. Okay, how to pronounce 1s1. Okay, so number 1 here, okay, shows the energy level. So when we talk about energy level, we have to refer to N, principal quantum number. Okay, S, small caps S, okay, so it shows the subshell of orbital. Okay, so you have to refer to the previous lesson 2.2 to understand more about subshell and orbital. Okay, and 1 here shows the total number of electron in orbital. So in this case, there is 1 electron occupied as orbital of hydrogen atom. Okay, don't worry, we are going to learn it detail after this, right? Alright, so we have another one, orbital diagram, okay, which is one of the method to write the electronic configuration. Okay, so orbital diagram. So how to write the electronic configuration of an atom or ions by using orbital diagram? Okay, what is orbital diagram? Orbital diagram consists of box or line for each orbital in a given energy level. So you can see here we have box. Okay, ni nampak kotak we have box on line. Okay, uh, for each orbital in a given energy level, right? So the box or line represent orbital in a given energy level.
And it is shows group by sublevel with an arrows indicates, right? Group by sublevel with an arrow indicates an electron present and its spin. So if you refer to this slide, okay, this arrow, okay, represent the electrons, okay, represent the electrons and its spin. So the arrow pointing upward, so it shows that the electron spin quantum number is positive half. Okay, okay. So we have a reminder here. Keep in mind, okay, the arrow shows the direction of electron spin. So when we use orbital diagram, the arrow shows the direction of electron spin. So ni saya dah sebut tadi, the arrow pointing upward is positive half, the arrow pointing downward is negative half. But these are arbitrary. So sebenarnya tak semestinya arrow ke atas tu adalah positive half or arrow ke bawah tu negative half. Okay, by convention nak mudah kita anggap macam tu lah. Itu maksud this statement. Alright. Okay. So for your information, in our syllabus, okay, dalam syllabus kita ni, we are not going to use 2, 1, 2, 2, 2, 8, 1. Kita dah tak akan guna ini lagi. So, ini hanyalah syllabus masa SPM. Okay. Because it is true for the first 20 elements in the periodic table. Selepas itu, dia ada masalah sikit kalau kita nak guna macam ni. So, di peringkat yang lebih tinggi, kita akan gunakan principle or rules yang saya dah nyatakan tadi. Both principles, Pauli's exclusion principle, enhanced rule. Okay. Okay, we start with the first principle. We have Aufbau principle. Okay, what is Aufbau principle? Aufbau principle states that electrons in an atom should be filled in the orbitals in order of increasing energy. Okay, so Aufbau principle nyatakan electrons in an atom, elektron dalam sesuatu atom should be filled in the orbitals, mesti diisi dalam orbital in order of increasing energy. In other words, okay, if we want to fill the orbital with of an atom, okay, with electrons, we must start with the lowest energy of orbital. So maksudnya kalau kita nak isi elektron dalam sesuatu atom, elektron mesti occupies ataupun elektron mesti mengisi orbital yang energinya rendah. Okay. Okay. So now, okay, this is the orbital filling order. Okay. Which is stated by Aufbau. Okay. So if you refer to this slide, okay, kalau you tengok kat sini, okay, saya conteng semula lah. We have 1s, okay, followed by 2s and 2p. So kenapa 1s ada 1s sahaja? Tapi bila principal quantum number kat sini 2, ada 2s and 2p. Okay, this is very related to the previous lesson. Okay, jadinya sekarang, kalau saya conteng kat sini when n equals to 1, okay, you dah belajar, you have already learned L value is 0. So when L value is 0, we have S subshell, okay, dan when L equals to 0, M also equals to 0. Okay, jadi we have S orbital. So when n equals to 1, L must be 0, M must be 0. So the allowed orbital adalah 1s. Jadi dekat sini, ini merujuk kepada principal quantum number n. Okay, S adalah orbital, okay, ataupun subshell. Okay, kita dah belajar hari tu, saya gunakan analogi dome, and then kita gunakan apa? Level and room. Okay, so only 1s orbital exists. Alright? Okay, so when n increase, so you tengok ke bawah, n makin bertambah. Kat sini, n1 allowed orbital only 1s. When n equals to 2, okay, kita ingat balik semula, when n equals to 2, L value are 0 and 1. When L0, M0. So we have 2s orbital. Ingat balik semula pelajaran yang lepas. When n equals to 2, L1, okay, apa dia punya nilai M?
negative 1, 0, positive 1. So we have when L equals to 0, we have 2S. Okay, when L equals to 1, okay, we have P, right? So 2P kat sini. Tapi bila M itu merujuk kepada we have 2P orbital. Okay. Kalau L1 kita merujuk kepada subshell dia. Tapi bila orbital ada 3 orientation, so we have 2px, 2py, 2pz. Ini saya dah ajar dalam kuliah yang lepas. Video kuliah yang lepas. So that's why here, when n equals to 2, the allowed orbitals are, okay, we have 2s and 2p. Saya sambung sikit lagi. When n equals to 3, okay, when n equals to 3, okay, apa yang kita ada? Alright, when n equals to 3, okay, saya contenglah kat sini. When n equals to 3, L value are 0, 1, 2. Okay, bila L kosong, M kosong. Bila L kosong, M kosong, okay, we have 3s orbital. When L1, okay, when L1, M is negative 1, 0, positive 1. So when L1, we have 3p subshell. Okay, so 3p subshell, dia ada 3 orbital. Okay, so ada 3 orbital. And then don't forget when L equals to 2, we have 3d subshell. So 3d subshell, okay, tengok pula ada berapa orbital. Kita tengok nilai M. We have negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. Okay, so kat sini kita ada 3D subshell. Okay, dan seterusnya lah. Kalau kita terus buat N4, okay, kita akan ada 4S, 4P, 4D, 4F. Macam mana boleh dapat sampai 4F? Kena buat macam saya buat ni. Okay, tentukan N, L, M. Okay, alright. So, apa yang saya nak highlight kat sini, according to Aufbau principle, okay, so kalau you patah balik kepada slide ini, Aufbau principle states that electron in an atom should be filled in the orbitals in order of increasing energy. So, kalau you tengok kat sini, okay, kita dah belajar awal-awal tu. When n value increase, energy, when n value increases, energy increases. So, kalau tengok kat sini, bila nilai n lagi rendah, it shows that 1s orbital has the lowest energy. So, if we want to fill the orbital with electron, we must start with 1s orbital first. Okay, berapa banyak 1s boleh isi? Maksimum 2. Ini kita dah belajar. Okay. Bila dah penuh 1s, maksudnya kalau dah penuh 1s, baru boleh pergi 2s. Kalau ada elektron lagi lah nak diisi. Followed by 2p. Okay, 2p ni pula, nanti dekat 2p ni saya akan ceritalah macam mana nak isi dekat 2p. Tapi ideanya basically, kita akan isi 2p selepas 2s. Okay, next, continue with 3s. 3p, 4s. Lepas 3p masih 4s because the energy of 4s orbital is lower than 3p. Continue with 3d, 4p dan seterusnya lah. Okay. Jadi, gambar rajah ini sangat membantu. Okay, so order yang dekat bawah ini, okay, so you can see here the order given. Alright. Okay, energies of orbitals increases as follows. So, 1s orbital has the lowest energy, followed by 2s, 2p, 3s, 3p dan seterusnya. Right? So, this is stated by Aufbau principle. Okay, next. Okay, let's say I have this example. I have lithium atom. Okay, so in order to write the orbital electronic configuration, we have to refer to proton number. So that's why given to you here, Z equals to 3. So this is proton number. Okay, for neutral atom, okay, for neutral atom, number of protons equals to number of electron. Ini asas kita dah belajar dari sekolah menengah. So, since sekarang ni lithium is a neutral atom, okay,
So, saya tunjukkan dua cara. Mungkin dalam nota tu awak dah nampak, cuma you tak tahu macam mana nak buat. Okay, how to write the electronic configuration by using orbital diagram. So, saya pergi orbital diagram dulu. Okay, so tadi saya dah jelaskan orbital diagram consists of box ataupun lines. Okay, boleh guna box ataupun lines. Okay, dalam tu ada elektron diwakili oleh arrow with opposite spin. Okay, macam mana nak buat macam ni? Ini namanya orbital diagram. Okay, first of all, kita buat orbital yang pertama. Okay, maksudnya according to Aufbau, we have to fill the atomic orbital. We have to fill the atomic orbital with the lowest, with the lowest energy. Jadi kalau kita ikut kepada orbital filling pattern ni tadi, okay, siapa yang ada lowest energy, kita mesti start dengan 1s. Okay, so buatlah guna pembaris. Okay, start with the first orbital. Okay, label it with 1s. Cara buatnya adalah seperti ini. 1 adalah principal quantum number. S ini masih huruf kecil sebab ini merujuk kepada orbital. Okay, so since we have 3 electrons, we must start with 1s orbital first. Kena isi dulu. Okay, 1. Alright. Okay. Tapi maksimum s orbital, kita dah belajar, dia boleh muat 2 elektron. So, kita akan isi satu lagi with opposite spin. Jadi, asalnya ada 3 elektron, kita sudah isi 2. Okay. So, ada baki satu lagi elektron. Okay, nak isi kat mana? Tengok ataupun ingatlah orbital filling pattern ini. Bila 1s dah penuh, baru kita pergi kepada 2s. Alright. Okay, now continue with 2s orbital. Sama juga, draw the box. Ada gap sikit kat situ. Okay. Labelkan sebagai 2s. Seperti yang saya buat. Jadi ada berapa lagi baki elektron yang akan occupy 2s orbital? 1 electron with opposite spin. Jadi sekarang, how many electrons occupy 1s orbital? So you can see here, 2 electron occupies 1s orbital. Okay, how many electron occupies 2s orbital? 1 electron occupies 2s orbital. Okay, so kalau pelajar tu buat macam ni kita nak kena beri peringatan lah. Kalau dia buat 1s, okay, lepas tu dia isi 1s2. Lepas tu dia tulis kat sini 1s2 dalam orbital diagram ni. Lepas tu dia buat pula 2s. Okay, lepas tu dia isi satu lagi. Lepas tu dia tulis kat sini 2s1. Ini salah. Dia tak ada ni. Kenapa salah? Sebab yang ini. Yang ni. Orbital diagram tak ada number of electron dekat atas orbital tu. So jangan buat macam ni. Okay, saya padam sebab nanti kalau tak awak ikut. Okay, ini orbital diagram. So this is the way how we write the orbital diagram. Okay, so now spdf notation. Spdf notation adalah ini. spdf notation. Okay, how to write the spdf notation? Okay, so firstly ni di peringkat awal mungkin you perlukan dulu orbital diagram baru boleh buat spdf notation. Nanti lama-lama you akan mahir. Okay, so kalau spdf notation, okay, so firstly tadi kita isi dulu apa? 1s orbital. Tapi bila kita buat spdf notation, how many electrons occupy 1s orbital? 2. So kita kena buat 1s2 kat sini. Followed by 2s1. So ini kita panggil dia apa? SPDF notation. So bila kita tengok SPDF notation ni, kita tahulah pada energy level yang pertama, we have 1s orbital. How many electrons occupy 1s orbital? 2 electrons occupy 1s orbital. How many electrons occupy 2s orbital? At shell number 2 ataupun principal quantum number 2. 1 electron occupies 2s orbital. Okay, ini baru asas. Jadi sebenarnya dekat sini saya dah secara tak langsung saya dah ajar dua lah. Cuma saya emphasize dulu Aufbau principle. Okay, itu cara paling mudah. Okay, sekarang now look at this energy level of orbitals. Tengok energy levels of orbital for lithium. Okay, so in this slide, sebenarnya dia nak terangkan kenapa kita kena isi dulu 1s orbital. Kenapa kita kena isi 1s orbital? Sebab ke atas energy bertambah.
Kan? Ke atas ni bila n bertambah, energi bertambah. Jadi, the lowest orbital, energy orbital adalah 1s. Orbital yang mempunyai energi yang paling rendah adalah 1s. So that's why kita kena isi dulu 1s orbital. So berapa banyak? Maksimum boleh muat 2. Since lithium ni ada 3 elektron, kita akan isi 2 dululah kat sini. Selepas itu baru kita pergi pada shell yang kedua. Okay, tadi shell yang pertama. Okay, so when n equals to 2, what are the allowed orbital? We have 2s dan 2p. Jadi 2p subshell ada bilik-bilik dia kan, 2px, 2py, 2pz. Jadi dalam kes lithium ni dia tidak involve 2p lah, sebab dia akan isi 1s dan 2s sahaja. Okay, alright. Okay class. This example, okay, the question asks you which of the following pairs is lower in energy in many electron atoms. Maksudnya tak semestinya hidrogen lah. Hidrogen ada 1 elektron. Okay. After hydrogen we have helium. Helium tu sudah ada more than 1 electrons. Okay. Jadi maksudnya sekarang disuruh compare between 2s and 2p. Which has lower energy. Katakanlah awak tak teringat, okay, tak ingat kan, awak boleh je sketch kat mana-mana orbital filling pattern suggested ataupun illustrate by Ahbau principle lah. So kalau you tengok kat sini, first kita akan isi 1s. Okay, after that kita akan isi 2s first. Kita isi 2s terlebih dahulu, baru kita isi 2p. Kenapa kita isi 2s dulu? Sebab 2s has lower energy. So for A, the answer is 2s. Okay, satu lagi contoh saya nak bincang adalah B. Okay, continue. Kalau saya ada 3p and 3d. Saya padam semulalah yang kat sini supaya tidak mengelirukan. Okay, we have 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Katakanlah saya buat sampai 4s. Sebenarnya boleh sambung. Okay, we have to fill 1s orbital first, followed by 2s, followed by 2p, followed by 3s. Lepas 3s, barulah kita isi 3p. Okay, followed by 4s. Tapi dalam soalan B, dia tak tanya 4s. Lepas kita isi 4s, baru kita isi 3d. So, soalan tanya, between 3p and 3d, which has lower in energy? So, the answer is 3p. Okay, so the rest you boleh buat sendirilah. Okay, next. Okay, Pauli exclusion principle. Okay, Pauli exclusion principle. Okay, so now for Pauli exclusion principle, okay, this principle states that no 2 electrons in the same atom can have the same set of 4 quantum number. No 2 electrons in the same atom can have the same set of 4 quantum number. Tidak ada 2 elektron dalam atom yang sama, okay, in the same atom can have the same set of 4 quantum numbers. Bila kita sebut set of 4 quantum numbers, okay, kita mesti ingat N, L, M, S. Okay, alright. So, maksudnya dalam setiap atom, okay, tak akan ada elektron yang mempunyai set N, L, M, S yang sama. Okay, maksudnya sekarang N, L, M, S ini dia represent kepada location of an electron. Okay, location of an electron in an atom. Jadinya sekarang ini sebenarnya pun saya dah ajar. Okay, contoh. Contoh kat sini. Kalau ada yang terlupa, takut ada yang terlupa. Okay, let's say saya ada hydrogen atom. Okay, hydrogen atom, proton number 1. So, kalau saya buat dia punya orbital diagram, okay, for hydrogen atom, first, okay, we have to draw the orbital by using box, okay, and label it as 1s. Kenapa kita label sebagai 1s? Sebab awal kata kita kena isi elektron pada orbital yang lower energy. Okay, so kita akan isi berapa? Kita akan isi 1 elektron. Okay, nampak 1 elektron kat situ. Okay, jadinya sekarang 1 elektron ini kita memang tak nampak dengan mata kasar kita lah, tapi kita boleh tahu dia punya kedudukan, kita boleh tahu dia punya
alamat seolah-olah macam alamat by using NLMS ini. Jadinya sekarang kalau kita lihat kat sini berdasarkan orbital diagram ini N, L, M, S. N equals to 1. Kenapa 1? Nampak kat sini principal quantum number dia 1. L equals to 0. Kenapa 0? Sebab dia S. Sebab dia S orbital. Okay. Next, M. M equals to 0 because when L 0, M 0. And S, okay, tak muat kat situ. S, you tengok arrow ada satu saja pointing upward. So, this is positive half. Jadi, kalau saya tulis, this is 1, 0, 0, positive half. Okay, 1, 0, 0, positive half. So, ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada location of electron in hydrogen atom. Hydrogen atom ada satu elektron saja kan? Inilah dia punya set of four quantum numbers yang mana kita boleh tentukan dia punya location. Okey, saya tunjuk satu lagi. Okey, saya tunjuk satu lagi sebelum kita pergi pada satu contoh yang lain. Okey, kita ada apa tadi? Lithium. Okey, lithium proton number 3. So, kalau kita buat orbital diagram dia, we start with 1s. Okay, how many electrons here? 2 electron. Okay, followed by 2s. Followed by 2s. Okay, buat elok-elok kotak tu. Okay, how many electron? 1. Okay, jadinya sekarang, kena faham kat sini, setiap satu elektron ini, dia ada N, L, M, S. Ataupun kita panggil dia set of 4 quantum numbers masing-masing. Okay, jadi kita tengok the first electron here. N berapa? Sebelum kita buat N, 1, okay, L, 0, M, 0. Macam mana saya tahu? Sebab kalau N 1, N mesti 0, when L 0, M mesti 0. Okay, dan saya sekarang sedang merujuk kepada the first electron ini. So, the arrow is pointing upward, jadi spin is positive half. So, kalau saya tulis N, L, M, S, 1, 0, 0, positive half. Okay, for the second electron, okay, so N, L, M, S, N, 1, still lagi 1s orbital, so L is 0, M, 0, S, you tengok arrow pointing downward, so negative half. So, kalau saya tulis a set of 4 quantum numbers kat sini apa? 1, 0, 0, negative half. Okay. Alright. So, adakah sama? Sekarang ni, adakah sama set of 4 quantum numbers itu? Okay. Alright. Okay. Jadinya sekarang, apa yang you nampak? Okay, apa yang you nampak for 2 electrons in 1s orbital? Okay, patah balik kepada Pauli exclusion principle. No 2 electrons in the same atom can have the same set of 4 quantum numbers. No 2 electrons, tidak ada 2 elektron in the same atom, dalam atom yang sama, mempunyai same set of 4 quantum numbers. Okey, kalau kita tengok contoh yang kita dah buat ni, untuk elektron yang berada pada 1s dan 1s orbital, okey, ada 2 elektron kan? So, kalau you tengok kedua-dua ini tidak akan mempunyai set of 4 quantum numbers ataupun set of quantum numbers yang sama. Okey, kita sambung untuk satu lagi. Okey, kita sambung untuk satu lagi, electrons that occupy 2s. Okey, so N, L, M, S. Kat sini apa? N, L, M, S nya. So, we have N2. Okay. N2, L, 0. Kenapa 0? Sebab 2S. Sebab 2S. Sekarang kita bercakap pasal 2S orbital. M, 0. Spin, elektron spin quantum number S, positive half. So, kalau saya tulis dalam bentuk set, 2, 0, 0, positive half. So, you can see here, these three set adalah tidak sama. Jadi, ini adalah
apa ni? Location of electrons of lithium. Okay. Dalam lithium atom. Jadi berbalik kepada Pauli exclusion principle, inilah yang dinyatakan tadi. Ataupun in other words kita boleh kata apa? An atomic orbital hold a maximum of 2 electrons that they must have opposing spin. Kenapa? Kenapa you tengok kat sini setiap elektron dalam atom yang sama tidak mempunyai set quantum numbers yang sama disebabkan elektron itu that occupy each orbital mestilah mengandungi opposing spins. That is the idea. Okay, that is the idea for Pauli's exclusion principle. Alright, okay. Okay, class. So next, continue with the next slide. Okay. Okay. So yang ini sebenarnya saya dah terangkan tadi. Alright. So you boleh tengoklah contoh untuk helium atom. Lebih kurang sama macam lithium yang saya buat tadi. Okay. Next. Hans rule. Okay. Hans rule. Okay. So please refer to the spelling here. How to spell Hans rule. How to spell out bawah principle tadi. Pauli exclusion principle pun kena tengok. Okay. Alright. Hans rule state that in a given set of orbitals of equivalent energy or degenerate orbitals, the electron stands to occupy the orbital singly first before panning up. So, kalau ditanya state Hans rule, mesti ini dan perkataan equivalent energy ataupun degenerate orbital mesti ada. Okay, baik. Saya terjemahkan, in a given set of orbital, dalam satu set orbital yang mempunyai equivalent energy, energi yang setara ataupun istilah lainnya degenerate orbitals. Okay. The elektron itu cenderung untuk mengisi orbital secara tunggal terlebih dahulu sebelum kita pairkan dia. Okay, apakah contoh degenerate orbitals? Okay, contoh degenerate orbitals adalah 2px, 2py, 2pz. Okay. Baiklah. Bila saya nak terangkan yang ini, degenerate orbitals ini, saya akan refer kepada gambar rajah energi tadi. Okey, contoh. Okey, yang ini. Okey, saya bersihkan dulu yang ini. Okey. So, kalau kita nak merujuk kepada degenerate orbital, yang mana degenerate orbital? Contoh kat sini adalah 2px, 2py, 2pz, 3px, 3py, 3pz. Kita dah belajar when n equals to 3, L mesti apa? L mesti 0, 1, 2. Betul? Okey. Ataupun saya mula dengan N2 lah senang. N2 sebab N3 tu dah banyak sangat kan nanti awak pening. Okey, when N equals to 2. Okey, apakah nilai? What are the values of L? L0, L1. Okey, when L0, we have M0. So, bila N2, L0, M0, kita ada orbital apa? 2s orbital. Okay, but when n equals to 2, L equals to 1, M values are negative 1, 0, positive 1. Okay, kita tahu kalau N2, L2 kita ada apa? 2p subshell, kan? Tapi how many orbitals yang 2p subshell ni ada? 3 orbitals. Kerana kita ada 3 value of M. Jadi, kita ada apa? 3 orbitals. Apa dia? 2px, 2py, 2pz. Jadi, 2px, 2py, 2pz ini, they have equivalent energy. You tengok ni, ini kan arrow ini adalah energi kan? Jadi, nampak aras tenaga bagi 2px, 2py, 2pz adalah sama. And same goes to 3px, 3py, 3pz. Jadi, berbalik kepada Hans rule. Okay, berbalik kepada Hans rule. Alright. Okay. Hans rule state that kalau kita nak isi elektron in degenerate orbital, okay,
Dia kata macam mana kita nak isi orbital-orbital yang 2px, 2py, 2pz, 3px, 3py, 3pz and even D. D pun sama tak semestinya P. 3D kan, contoh 3D kan ada 5 orbitals. 3D subshell ada 5 orbital kan? 3D XY, 3D YZ, dan seterusnya. So, Hans rule kata kita kena isi singly first before pairing up. So, kalau tak berapa jelas, kita lihat kepada contoh ini. Okay. Okay. Okay lah. So if you refer to this example, okay, kita lihat kepada how to write the orbital diagram for carbon. Sebab kita akan apply sekali ketiga-tiga prinsipal tu tadi kan. Okay, we know that carbon has proton number 6. Okay, so in order to fill the orbitals with electron, first kita akan apply Aufbau principle. Nampak saya menunjukkan apa rule dan prinsip yang kita apply. So first kita akan apply Aufbau principle. Sebab itu kita isi 1s. So this is Aufbau. Lepas tu kita isi with two opposite spin. Yang ni rule ataupun prinsip apa? This is Pauli exclusion principle. No two electrons in the same atom can have same set of 4 quantum numbers. Sebab setiap orbital maksimum mesti whole ataupun diisi dengan 2 elektron yang opposite spin. Jadi saya dah tunjuk sekarang dekat 1s saya apply Aufbau principle and Pauli exclusion principle. Okay, continue with 2s. Kita ada 6 elektron, kita sudah isi 2. Okay, so continue with another 2 electrons. So apakah prinsipal yang ataupun rule yang saya apply untuk isi elektron pada 2s? Saya apply Aufbau principle, saya apply Pauli exclusion principle. Sebab saya isi 1s dulu, baru saya isi 2s. Itu Aufbau principle. Lepas tu saya isi hanya 2 elektron pada 2s, itu menunjukkan saya apply Aufbau principle. Pauli exclusion principle. Okay, next. Ada lagi 2 elektron. Selepas 2s, Aufbau kata kita kena isi 2p. 2p subshell, dia ada 3 orbital. Kita tak perlulah labelkan 2px, 2py, 2pz mana-mana. Okay, maksudnya 2p ni dia ada 3 orbital. Diwakili oleh kotak-kotak yang 3 ni lah. Boleh jadilah. Saya hanya contoh saja. Boleh jadi ini 2px, ini 2py, ini 2pz. Okay. Jadinya sekarang, kita sudah isi 4 elektron. So, lagi 2 lah kita nak isi kan. So, lagi 2 kita akan isi pada 2p. Tapi, for this one, kita akan apply pula Hans rule. Hans rule kata kita isi singly first. So, lagi 2 tu kita isi 1, 1. 1, 2. Before pairing up. So, dalam kes ni tak boleh nak pairing up lah. Okay, sorry. Tak boleh nak pairing up. Sebab dah cukup elektron dia 6. 2, 4, 6. Okay. So, in this case, you can see number of parallel spin. Number spin yang selari ada 2. Okay. Alright. Okay. So, other example for degenerate orbitals adalah px, py, 3px, 3py, 3pz. Itu contoh yang lain. Okay. This one is for nitrogen. Okay. Untuk nitrogen, okay, proton number 7, maksudnya dia ada 7 elektron. Macam tadilah. So, kalau saya buat, first, kita akan apply Aufbau principle and Pauli exclusion principle. 1s2. Okay, so 7 tolak 2 ada 5. Lepas 1s, kita isi 2s. Okay. So, kita apply apa? Aufbau principle, Pauli exclusion principle. So, 7 tolak 4, tinggal 3. Selepas isi 2s, kita akan isi 2p pula. Okay. Ada lagi 3 elektron baki. Kita akan isi singly first. 1, 2, 3. Oh, lupa. 2p kena buat. Itu maksudnya. Jadi, number of parallel spin 3 kat sini. Okay. Alright. Okay, yang ni pun sama. Okay. For oxygen. Untuk oxygen. Kalau untuk oxygen, you tengok. They have, oxygen has 8 electron. So, firstly, kita akan isi 1s orbital with 2 electrons with opposite spin. Followed by, okay, 2s. Okay, 2. So, 8 tolak 4 tinggal 4. Okay, 4 lagi kita akan isi pada
2p. 2p ada 3 orbital kan? 2p subshell ada 3, 2px, 2py, 2pz. Okey, so sekarang ni macam mana nak isi dekat 2p? Sebab 2p ni degenerate. Bila kita nak isi elektron pada degenerate orbital, kita kena ikut Hans rule. So 1, 2, 3, 4. Baru kita pairing up. Jadi apa yang kita apply sekarang? Hans rule. So apa yang saya tunjuk ini adalah Hans rule. Tapi kalau kita dan juga menggunakan orbital diagram lah. Maksudnya saya buat electronic configuration menggunakan orbital diagram dan saya nak tunjuk macam mana kita apply ketiga-tiga rule tu tadi. Kalau kita nak buat electronic configuration menggunakan spdf notation, kita akan guna je lah macam biasa. 1s2, 2s2, 2p4. Okay. So, bila kita nak menulis electronic configuration, tak kisahlah gunakan orbital diagram or spdf notation. Kita kena ingat maximum number of electrons yang boleh isi setiap subshell. Okay. Yang ni pun samalah. Okay. Baik. Jadi, berbalik kepada degenerate orbital. So, you nampak kat sini lah contoh degenerate adalah 2px, 2py, 2pz. Dekat sini pun sama. Dan juga orbital 3d 3dxy, 3dyz, 3dxz dan seterusnya. Okay, so dia ada sebut kat sini. An electron can fill any orbitals of the same energy level. Maksudnya kita nak isi mana dulu? Px ke, py ke, pz? Tak kisah sebenarnya. But by convention, fill the 2px first. Nak mudah, by convention kita isi dulu 2px. Okay? Okay. Yang ini boleh buat sendiri. Contoh ini. Yang ini saya nak highlight. Tadi saya ada sebut. Okay. Bila saya dah sebut tadi, pentinglah maksudnya. So, kita kena ingat balik apa kita belajar dalam 2.2. S subshell, okay, dia maksimum muat 2 electrons. So, N itu merujuk kepada principal quantum number. So, this is general sahaja. P subshell, okay, since P subshell ada 3 orbital, so maksimum muat 6 lah. Sebab satu orbital itu muat 2. 2, 2, 2. Okay, D subshell, maksimum muat 10. Because setiap satu orbital muat 2 juga. So, there are 5 orbitals, jadi 10. And same goes to F subshell, maksimum muat 14. Okay? Alright. Okay, so now, let's continue with electronic configuration of atom using spdf notation. Tadi saya dah ajar sebenarnya. Okay. Yang penting kalau dah mahir, boleh guna mana-mana pun. Tak ada masalah. Okay. Contohlah dekat sini kan. Kalau saya nak buat untuk magnesium. Okay. Given to you the proton number. Okay. Sebenarnya, kalau soalan tu kata nak guna spdf notation, tak perlulah buat orbital diagram. Orbital diagram yang mana? Yang kotak tu tadi. Cuma kita kena apply juga ketiga-tiga prinsipal ataupun rule tu tadi. So, katalah saya terus nak merujuk kepada SPDF. 1s2. 2s2. Okay, saya dah isi berapa? 4. 2p6 sebab 6 6. And 3s2. Betul ke? Macam mana cikgu tahu? Cuba kita lihat balik orbital diagram magnesium. Kalau tak yakin, buat dulu yang ni. Saya dah boleh buat terus kan? So, kita isi 1s2. Lepas tu kita akan isi 2s2. 4. Okay. 12 tolak 4, ada lagi 8. Okay. Continue with 2p. Okay, 2p. Kat sini kita akan isi ikut Hans rule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa saya isi penuh dekat 2p tu? Sebab saya baru isi 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10. Lagi 2. Lepas 2p ikut above, kita akan isi 3s. Maksimum berapa boleh muat? 2. Berapa lagi boleh isi? 2. Jadi kalau you tengok 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okey. Baiklah. Itu contoh. Saya bagi satu contoh sahajalah di situ ya. Okey. Okey. Sekarang kita pergi kepada
Ini boleh buat sendiri ya untuk proton number 1 until 36. Alright. Okay. For electronic configuration of monoatomic ions. Okay. Ini untuk ion. Okay. Kalau untuk ion, okay, untuk ion kena faham we have cations and anions. Okay. Sekarang ni kalau you tengok ayat ni mesti tak berapa faham. Tapi yang penting point pertama ni. Okay. Ions are formed from atoms of one main group elements have the noble gas outer electron configuration. Okay, jadi kalau dulu kita belajar dekat sekolah, bila ions ini terhasil, okay, dia terhasil macam mana? Kalau cation, bila elektron itu disingkirkan daripada sesuatu atom, electron is removed from an atom. Okay, kalau an ion is formed when an electron is added to an atom. Jadi sekarang bila atom-atom itu sama ada dia remove elektron ke, dia accept elektron, dia akan form ion and the ion akan mencapai stability of noble gas configuration. Itu basic idea. Okay, for example here. Okay, for example, okay, let's say sodium forms sodium ion. Okay, bila kita nak rujuk kepada electronic configuration of ion itu, first kita lihat kepada electronic configuration of the neutral atom. So this is the electronic configuration of sodium. Alright, okay. Jadinya sekarang, when sodium atom forms sodium ion, one electron is removed from the outer shell. Okay, outer shell, bila saya sebut outer shell, okay, rujuk kepada highest value of N. Okay, kalau you tengok dekat sini, you tengok dekat electronic configuration of sodium. Okay, N yang mana? N merujuk yang saya highlight ni. Okay, maksudnya itu adalah principal quantum number kan? Itu adalah principal quantum number. Jadi, when N equals to 1, we have 1s orbital. When N equals to 2, we have 2s and 2p orbital. When N equals to 3, we have 3s orbital untuk sodium. Jadi, kalau sodium atom nak form sodium ion, dia mesti remove satu elektron. Electron must be removed from the outer shell. Jadi, kalau kita tengok outer shell yang ini, N sama dengan 3. So, dalam sodium, N sama dengan 3 ni, outer shell tu hanya ada 3s orbital sahaja. Jadi, one electron is removed from 3s orbital. Okay. And the electronic configuration become 1s2, 2s2, 2p6. Okay. Kita dah tak tulis lagi 3s. 3s itu sudah jadi empty orbital. Orbital yang kosong. Tak ada elektron. So, bila tak ada elektron, kita tak perlu tulis. Jadi, this is the electronic configuration of sodium ion. Okay. Jadi, kalau you tengok kat sini, okay, electronic configuration of sodium ion ini similar with the electronic configuration of neon. Kalau kita tengok periodic table, neon ini proton number dia 10. Okay. Kalau kita buat electronic configuration-nya, 1s2, 2s2, 2p6. So, this is the electronic configuration of neon. Jadi, kenapa dalam nota ni dia tulis 1s2, 2s2, 2p6 or condensed electronic configuration of neon? Maksudnya, the electronic configuration of sodium ion sekarang sama dengan electronic configuration of neon. So, awak tak perlu tulis yang ini. Cuma tahu sahajalah. Maksudnya, dia similar with neon. Okay, for calcium, for example, we have calcium. Okay, calcium atom. Okay, this is the electronic configuration of calcium atom. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, when calcium atom converted or form calcium ion, calcium 2 plus ion, so dia mesti remove. 2 electrons must be removed from the outer shell. Okay, sorry. 2 electrons must be removed from the outer shell. Jadi outer shell kita tengok the highest value of N pada calcium. So highest value of N adalah 4. So apa orbital yang N sama dengan yang berada pada fourth energy level? 4s. Jadi first dia akan remove satu elektron pada 4s followed by the second electron lah. Both from 4s. Jadi sekarang electronic configuration bagi calcium become
1s2, 2s2, 2p6. Sama juga dengan neon punya electronic configuration. Okay. And for aluminium, okay, tengok contoh aluminium. Okay, this is the electronic configuration of aluminium atom. Okay. So, if aluminium form aluminium 3 plus ion, maksudnya dia kena remove 3 elektron. From which orbital? From which shell? From outer shell. Jadi maksudnya dia mesti remove valence elektron lah sebenarnya, tapi outer shell. Pada outer shell. Shell yang paling luar maksudnya yang paling jauh dari nukleus. Kena faham. Maksudnya kalau ini nukleus, N1, N2, N3. So bila nak form ions, dia mesti cation ions dia mesti remove elektron daripada outer shell sebab lagi mudah elektron itu nak disingkirkan, nak di-remove. Okay, jadi sekarang the highest N value goes to N equals to 3. Nampak? Orbital 3s and 3p itu berada pada N sama dengan 3. Tapi, dia nak remove 3 elektron tu macam mana? Okay, first dia kena remove daripada 3p, one of the 3p orbital dulu. So, 3p become kosong. Okay, kalau saya buat macam ni kan. Aluminium Okay, contoh saya buat dekat page sebelah. Okay, aluminium. Okay, apa tadi? 1s. Memang panjang lecture kita ni. Banyak penerangannya. Okay. 2s. Okay. Lepas tu kita ada 2p. 2p ada 3 kan? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 lah. Okay. 10 ada 3 lagi elektron. Dia akan isi pada 3s. Mesti muat 2 sahaja. Okay. Lepas tu 3p. Jadi sekarang kita sudah isi 12. So, lagi satu elektron akan occupy 3p, one of the 3p orbital. Kita isilah dekat px ni. Jadi, sekarang bila dia nak form aluminium 3+, okay, dia kena remove daripada outer shell. Sebab saya kata outer shell tu adalah shell yang paling jauh daripada nukleus. So, dia kurang merasai tarikan daripada nukleus. So, the electron is easier to be removed. Jadi, dia kena remove dulu one electron from 3p. Okay. So, sekarang nak form aluminium 3+, dia kena remove lagi 2 pada 3s. Jadi, sekarang kalau you tengok orbital diagram saya untuk aluminium 3+, sudah jadi, akan jadi beginilah. Okay, 1s2, okay, 2s2, okay, 2p6. You kena buat betul-betul saya nak buat ni licin permukaan writing tablet ni. Okay, 3s and 3p sudah kosong. So, tak payah kita lukis kat sini. Dia bukan hilang, dia kosong, empty, tak ada elektron. Jadi, apa electronic configuration bagi aluminium 3+? 1s2, 2s2, 2p6. Okay, nampak? This is how the cations form. Okay. Next, this is for anions. Okay, kita ada sikit lagi part memang panjang sikit lah lecture ini. Okay, kalau anion kita tahu, anion is formed when an atom is an electron is added to an atom. For example here, I have fluorine atom. Okay, I have fluorine atom. So this is the electronic configuration. So when fluorine atom forms fluoride ion negative, maksudnya one electron must be added to the highest partially filled N subshell. Okey, jangan pening-pening. Saya mudahkan. Okey, saya lukis dulu orbital diagram bagi fluorine. Saya bincang satu contoh sahaja ya. Okey, 1s, 2. Okay, here we have 2s, 2. Okay, now lagi 5 elektron occupy 2p orbitals. Okay, 2p, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, bila dia nak form fluoride ion, kita tahu anion dia mesti gain elektron. Dia mesti accept elektron. So, kalau dia nak form ion yang bercas 1 negatif, fluorine atom kena add 1 elektron ke orbital yang masih ada kekosongan. So, kalau you tengok pada orbital diagram ini, yang mana ada empty spaces. So, that's why dia kata kita mesti add the highest partially filled. Sebab highest partially filled N subshell. Maksudnya,
tengok outer shell, okay, yang nilai N paling besar tu, maksudnya kat sini N2 lah kan. So, N2 kita ada 2S dengan 2P. Tapi yang highest partially filled, maksudnya partially filled tu yang separa terisi. Masih ada lagi empty spaces dekat sini kan. So that's why dia akan jadi, okay, 1S2, okay, 2S2, and 2P. Sekarang jadi 2 berapa? 2P berapa? So you tengok tadi, dia telah accept satu elektron, saya buat guna warna merah, 2P6. Jadi electronic configurationnya akan jadi 1S2, 2S2, 2P6, which is similar with neon. Tadi saya dah tunjuk. Sama electronic configurationnya dengan neon atom, which is a noble gas. Okay? Jadi untuk contoh lain pun sama. So boleh tengoklah contoh-contoh yang ini. Okey, jadinya oleh kerana ini terlalu panjang, okey, saya punya lecture ni santai saja ya, tak ada video yang bombastik pun sebab nak explain tu panjang. So untuk the next part, iaitu electronic configuration of transition element, saya akan bincangkan dalam video yang seterusnya. Okey kelas, thank you.